श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं। श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं। वसुप्रदे 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 श्री सरसपदे रसपदे सपदे पदे पदे श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं। वसुप्रदे श्री सरसपदे रसपदे सपदे पदे पदे श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं। वसुप्रदे श्री सरसपदे रसपदे सपदे पदे पदे श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं। भावक जनक प्राणवल्लभे सुवर्णाभे भावक जनक प्राणवल्लभे सुवर्णाभे भावक जनक प्राणवल्लभे सुवर्णाभे भानुकोटि समान प्रभे भक्त सुलभे भानुकोटि समान प्रभे भक्त सुलभे सेवक जनपालिन्ये शतपङ्कजमालिन्ये केवल गुणशालिन्ये केशवरत्खेलिन्ये सेवक जनपालिन्ये शतपङ्कजमालिन्ये केवल गुणशालिन्ये केशवरत्खेलिन्ये श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं। वसुप्रदे श्री सरसपदे रसपदे सपदे पदे पदे श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं। श्रावण पौर्णमी पूर्वस्त शुक्रवारे चारुमती प्रभृतिभिः पूजित करे श्रावण पौर्णमी पूर्वस्त शुक्रवारे चारुमती प्रभृतिभिः पूजित करे देवादि गुरु गुह समर्पित मणिमय हरे
कनकधारे दीनजन संरक्षण निपुण कनकधारे भावना भेद चतुरे भारती सन्नुतवरे कैवल्य वितरण परे कांक्षित फल प्रदकरे भावना भेद चतुरे भारती सन्नुतवरे कैवल्य वितरण परे कांक्षित फल प्रदकरे श्रीवर लक्ष्मी नमस्तुभ्यं वसुप्रदे श्री सरसपदे रसपदे सपदे पदे पदे श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यम्।